मो ना नांडू मु जन्म हवा आगुरु मोर गोटे बोली इच्छा मोर किए गोटे मांडू हो जाता कि मु मो साइकल पछरे बसी क्या गोटे बुलांती कि से दिन किंतु मु सेटा देखिली मो छाती भीतर कौन नाई कौन हो गला सी आ केही नथिला सी मो परी थिला जेतळे ताकू देखे सेतळे मो छाती रे खाली घंटी गोटा टिंग 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 हेकी बाजे मु पुलिस की जेतळे देखे मु भाबे मु पुलिस हो जाती मु टली वाला को देखिले मु भाबे मु ता कदली बिकी दियंती मु ताको घर चाकर काम करंती कि नहले ता कुकुर को गाधेई दियंती कि एमिति कोन नाई कोन भाबिली किंतु ये परिया मो भितरे गोटे के अछि गेंटू परी मोयो परी मोया परी मोयो परी मोया मु जेतळे परी की प्रथम थर पई देखिली मु ताको प्रपोज मारी बोली भाबिली वाओ तुम गोटे मुझे देखिनी मुझे गाँ को थरे थरे आसे तुम्हें किए परी तुम सहित मिसिकी भल लागिला परी मो हाथ को ठोइला मोर कोने कोने कला मो जम्मे फूल आंची थैंक यू वाओ तुमको चॉकलेट भल लगे हाँ बहुत भल लगे मु आज पलाउची मु आउथले देखाले लुंडा आलेबु कत आमे फोनी आउ ए मंडल पाखे देखाबा आई वांट क्वालिटी अबे 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 ए इतने दिन बोला आसीबी तो जियो को सला टेके की नहीं जीबी तू छोटो जीवटा तू कोन सला चढ़ी मड़ी कथा ता करछु पळा रे बापा काटी देइथिबी आउ नथबो हैं तू बोकु गाउनो ए सळाडा कुआडू आउछंती हा बसबे तो बोपाल क्वालिटी दरकार आउ एठी लखाई परिबनी तमे सतरे पड़िबो मु एठी रहिले तो बोपा काटी देथिबा मोर नथबा मु जाउची किछि वर्ष पर गुरु बटी मागे टाइम होना जल्दी आसो बहु तो पुओ जाउची बट्टी मागिबा पई तू काई एमिति होसु दशम तो भल मार्क रखी बोली कहूलु दशम तो भल मार्क रखिलु फेल हेलु तू भल मଣିଷ गोटे हवा गोटे चेष्टा कर काई तू सेमिति होसु अरे बहु तू जानिनु ए इलाकार राजा मु तू खाली ए गां रे जो लोक कह देबु गेंडू दादा आछि बोली से दी पाद पछु हुंची जीव ए ताको पैसा हमर कोन हबो ए सब जहा होजे किछि भलो न ठाकुरे ए लोक मानू टिके सद्बुद्धि दियो हे प्रभु तम काम तमे कर मो काम मु करूची आसबे अबे घरटा तो भल अछि अबे गुहाल भी अछि अबे गाई भी बंधा हैछि दूध नहीं कि गुआ घियो कर देवी बुढ़ा को अधा देवी मु अधा रखी देवी हाथ तते देवी ताकू देवी बुढ़ा को देवी मु पुणी कौन रखिबी अबे चलो बे घरे देखिबा घरे कौन माल पत्र अछि अरे सेठ रे बुढ़ा लोकटा काम करूची अरे गेंडू दादा आपण तो कहते मु घर पळी थांती आपण कहीं आसुले हौ छाड़ बट्टी दे मोर गुड़ाए काम अच्छे आ मु जिबारे भी अच्छी नाई आज्ञा बेपार बेपार तो किछि नाही काम धंदा किछि नाही कोठु आनी देबी अरे ये बहुत रंग देखो सेति या घरे जहा कंसा बासन अच्छी सब उठे दियो ए पळेस ए तोर भल गति अच्छी तू देई देलु नहले कन्नाई को करि देई थांती ओहो जा हाउ 100 टका नहीं पळी गेले अरे हे रे एठी गोटे दुकानटा अछि भाई दुकानटा मगा हेनी बोधे आ अरे हे रे तोर भल गति जदि अछि दुकानटा खोल रे दुकानटा खोल ए खोली देलु रे तार अरे तू को सेठी लुचिकी रहउछु गणिया पो मानिया को देखि लुचिकी रहउछु तोर मिसाणा फेडाना एक कर देबी जे जहा अछि बाहर कर गलु रे
ଏ ଶୁଣ ଯାହା ଅଛି ମାଠିଆ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା କାଟି ଦେଇଥିବି କିଛି ନଥିବ। ଏତିକି ନେଇକି ପଳାଅ। ଯାଅ ଯାଅ ବାବାଟା ବରା ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ। ଯାହା ହଉ 200 ଟଙ୍କାରେ କାମ ହେଇଗଲା। ଏ ଡାଙ୍ଗ ଦେଖିଲୁ ଇଏ ମୋ ପରିଟି। ହଁ ବେ ଆଉ ତମେ କୋଉ କଳଟା ଖାଉଛ କୋଉ ନଳ ପାଣି ପିଉଛ ଆମକୁ ଟିକେ କଳଟା ଖୁଆଇ ଦିଅ ଆମେ ନଳ ପାଣି ଆପେ ଆପେ ପିଇଯିବୁ। ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି। ତମେ ଜାଣିଛ ମୋ ବାପା କିଏ? ସେ ଜାଣିଲେ ତମ ଜୋଗ୍ରାଫି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ମୋ ପାଖରେ କଣ ନାହିଁ ତୁ ଖାଲି ମୋ କଥା ରାଜି ହେଇଯାନା ତ ରାଣୀ କରି ରଖିବି। ନନସେନ୍ସ। ଗେଣ୍ଡୁଆ ତା ଗାଲେରେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି। ଟଚ୍ କରିଦେଲୁ ଭଲ କଲୁନି ନେଇନୁ ଆଉ ତୋର ହରଣ ଗୁରଣ ସବୁ ଏକ କରିଦେବି। 2-3 ଦିନ କଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ସେପଟୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ରେ ଦେଖିଲୁ। ଆରେ ଗେଣ୍ଡୁ ତୁ ଏଠି? ଭାଇ ତମେ କିଏ ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଏ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନାଲି ଚଢି 2 ଜଣ ମିଶିକି ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ? ତୁ ଯାହା ଖାଉଥିଲୁ ମୁଁ ଖାଉନଥିଲି? ତୋର ମୋର ମିଶିକି ନଈ କୂଲରେ ଖେଲୁ ନଥିଲେ? ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଯାହା ପରି ପାଇଁ ମାଡ଼ଗୋଳ ହଉଥିଲେ। ମନ ପକା ମୋ ମାଣ୍ଡୁ କଥା। ଏ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଏଇ ନଈ ବଣ କଣ୍ଟାବଣ ବୁଦା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସେଇପଟେ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ପରି ଘରେ ଉଣ୍ଡି ଦେଇ ଯିବି ଆଉ ବୁଝିଲୁ। ତୁ ଏଇଠି ବସିକି ହରିନାମ ଜପୁଥା ଆଉ। ଆରେ ହେ ୟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ପାଲେଶ ଦାଦାକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲି ଇଏ ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି? ପରି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ କଥା ମନେ ପଇଲା? କଣ ବାପା ବାହାଘର ଠିକ କରିଦେଲେ? ତମେ ଘରେ ଥା ଘରୁ କୁଆଡେ ଯିବନି ହେଲା। ସେ ବୁଢାକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଛେଚୁଛି ସେ ତମର କି ବାହାଘର କରୁଛି। ମୁଁ ପିଲାଠୁ ଗାଡି ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଇଲା ବେଳକୁ ତମେ ନେଇକି ଆସିବରି ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଗେନ୍ଦୁ ଦାଦା ହଉ ଦଉଛି ଫୋନ ଦଉଛି ପାଲେଜି କି ଫୋନ ଦେଇଦେ। ପାଲେଇ ଦାଦା ଗେନ୍ଦୁ ଦାଦାର ଫୋନ ଆସିଛି। କାର ଫୋନ ଆଇଛି? ଗେନ୍ଦୁ ଦାଦାର। ହଁ ହଁ ଭାଇ ଜଣକୁ ମାରିବାର ଅଛି ତା ନାଁଟି ନାଣ୍ଡୁ। ହଁ ଭାଇ 1 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲେ ବି ଖେଳେଇ ମାରିବ। ତମେ ମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଖେଳେଇ ମାରିଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କରି ପାଲେଜି ବିସ୍କେଟ ଦେବି। ମଲା ପରେ ଲୋକ ଜମକୁ ଦେଖେ ହେଲେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତତେ ଜମ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ଏ କାହାକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛ? ଭାଇ ଆମେ ନାଣ୍ଡୁକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆରେ ନାଣ୍ଡୁକୁ ତୁ ଦେଖୁଛୁ? ନା ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ବାଉଳାରେ ତମକୁ ହାଣିଦେବି। ଆରେ ତମେ ସେ ନାଣ୍ଡୁକୁ ଦେଖିଛ? କୋଉ ମାମୁଲି ଲୋକ ନୁହଁ ସେ ନାଣ୍ଡୁ। ତାକୁ ଦେଖ ଏଠିକି ଆସ ଏଠିକି। ୟାକୁ ମାରିକି ଗେଣ୍ଡୁ ଭାଇକୁ ପୁରା ଖୁସି କରିଦବା। ଭାଇକୁ ପୁରା ଖୁସି କରିଦବା ପୁରା। ଆରେ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟା କଷି ଯାଉଛି ପୁରା ମାରିଦବା ଏଇ ନାଣ୍ଡୁକୁ ଆଜି ମାରିଦବା ପୁରା। ଚାଲ ତମେ ଜଲ୍ଦି ଯା ଡେରି କରନି। ଆଉ ତମେ ମୋ ସାଇଡରେ ରୁହ। ହଁ ଭାଇ ହଁ। ଆରେ ନାଣ୍ଡୁ ପଳେଇଲା ତମେ ମତେ ଅନୁଛୁ କଥା କର। ନାଣ୍ଡୁ ପାଲେଜି ଦାଦା ଆସୁଛି ତୋର ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ନାଣ୍ଡୁ। আবে 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 তাକୁ ଧର আবে আবে ତାକୁ ଖଲାସ କରିଦିଅ আবে ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରି ପାଲେଜି ବିସ୍କୁଟ ଦେବି। ଗୋଟେ କରିକି ତାକୁ ଖଲାସ କରିଦିଅ। ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଗୁଡାକ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲେଣି। ଶଳା ନାଣ୍ଡୁକୁ ମାରିବାକୁ କହୁଥିଲି ଆକୁ କଣ ହେଲା ବେ? ଆବେ ଧର ତାକୁ। আবে এতে উঁচা আবে হে মতে মারিବାକୁ ইচ্ছা নাই রে কিন্তু গেন্ডু ভাইর অর্ডর ଅଛି মতে মারিকি পিস করিলে ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଲେଜି ଖାଇବୁ। ଆରେ ଅଗି ଏ ହଟ୍
ତୁ ଶଳା ବହୁତ ରଙ୍ଗ ଦେଖଉଥିଲୁ ବେ ଗୋଟେ ମାରିବି ତୋର ୟା मोर शला नांटू देहरे हाथ दबु शला तमरी मानो पई सबु हजि गला इरे मो बैग आनथिली सेटा भी पळैला मु शला गां को केमती जिबी नाटू को केमती देखा करबी एठी आसी कि तम मानो सहित कुस्ती करूची ए ओटे 10 टंकिया हरेक माल लेकी जियो पड़ियो मरबे शला एठी पड़ी ଏଇ ତମେ ଦି ଜଣ ତା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖୁଥିବ ତ ପରି ଘର ଆଡେ ଟିକେ ଯାଉଛି ତ ତମ ଝିଅ ସେ ନାଣ୍ଡୁ ସହିତ ଖାଲି ହଲର ବଲର ହଉଛି ବାପା ମୁଁ ବାସ୍ ସେତିକି ଥାଉ କଣ ବାପା ମୁଁ କହିଲି ତୋ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଟି ବର ମୁଁ ଖୋଜିକି ଆଇଛି କ୍ୱାଲିଟି ଘରେ ବାହାଘର କରିବି ତୁ ଗୋଟେ ଲଫଙ୍ଗା ଫଫଙ୍ଗା ସହିତ ବୁଲୁଛୁ କହୁଛୁ ବାପା ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଜୋଇଁ ଖୋଜିଛି ତୁ ତାକୁ ବାହାବୁ କୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଯାଇ ଗେଣ୍ଡୁ ହିଁ ହବ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପରା କ୍ୱାଲିଟି ଗୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି ଏ ବାପା ପ୍ରଣାମ ତମେ ତ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲିନି ମୁଁ ପରା ତମ କ୍ୱାଲିଟି ଜ୍ୱାଇଁ ଗେଣ୍ଡୁ ହେଲା ମୋର କ୍ୱାଲିଟି ଜ୍ୱାଇଁ ଆରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୁଁ କହିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ସୁସୁ କରି ପକାନ୍ତି ତା ପାଖରେ ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ବଢିଆରେ ରହିବ ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ସେଇଟା ଅଛି ତୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କି ବାପା ମୁଁ ଯଦି ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତମର କ୍ୱାଲିଟି ଜ୍ୱାଇଁଟିଏ ଦରକାର ଆଉ ତମର ଗୁଦୁଲ ଗାଦୁଲୁ ପୁଅଟିଏ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୁଁ ଜିମ୍ ଜଏନ୍ କରିନଥାନ୍ତି ମୋର ବଡି ସଡି କରିନଥାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ଛୋଟବେଳୁ ତମର ଯିଏ ଜ୍ୱାଇଁ ହବ ତାର ପୁରା ସୁନ୍ଦରିଆ ଚିକିଣିଆ ମୁହଁ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ କ୍ରିମ ଫ୍ରିମ ଲଗେଇ ନଥାନ୍ତି ଏବେ ତ ସେଟା କିଛି କରିହବନି ନା ଏବେ ଯୋଉଟା କରିହବ ସେଇଟା ମତେ କୁହ ତୁ ଯଦି ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ତତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ହବ ମୋ ଘରେ 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଚାକର ଭଳିଆ ଖଟିବାକୁ ହବ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଡିସାଇଡ୍ କରିବି ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହଁ ଏ ଶଳା ଏ ନାଣ୍ଡୁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲା ଭାଇ ଆବେ ନାଣ୍ଡୁ ନେଇଗଲା ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ଆବେ ନେଇଗଲା ଆବେ ଧରବେ ତାକୁ ଏ ମୋ ଝିଅକୁ ଟେକିକି ନେଇଗଲା ବେ ମୋ ଝିଅ ରେ ନେଇଗଲା ରେ ଏ ସେ ନାଣ୍ଡୁକୁ ଧର ରେ ଏ ନାଣ୍ଡୁକୁ ଧର ଆଉ ହବ ନାହିଁ ସେ ଶଳା ମୋ ଝିଅକୁ ଟେକିକି ନେଇକି ପଳେଇଲା ଏ ଶଳା ପଳେଇଲା ମୋ ଝିଅ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ସକାଳୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ବଜେଇବି ଶଳାକୁ ଯେ ତୋରି ପାଇଁ ବାଛିଥିଲି ତୁ ଶଳା କି ଜଇବେ ତାକୁ ଧରି ପାଇଲୁନି ପଳେଇଲା ଆଉ ଫଳ ଥିବ ନା तू ଖାଇବେ ଆରାମୀ वीडियो भल लगिले लाइक करिवो तापर सब्सक्राइब करिवे शेयर करिवे आ कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट देबे आउ एई वीडियो आउ बहुत बहुत देखिया पई आम वीडियो को सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन टाको पिटी दियंतु आपण निश्चय हमर क्वालिटी वीडियो देखिया पाइबे बाय नमस्कार रहिली जय जगन्नाथ क्वालिटी वीडियो देखिया पई क्वालिटी माडुआ टीवी देखता